morning, students. Welcome you all to our English class of class 6. The poem When I Grow Up. Now, you are students. What do you want to be in your future? What is the aim of your life? Yes, you. Yes, doctor. Yes, you. Engineer. Yes, you. Teacher. Very good. Yes, you. Lecturer. Yes, you. Lawyer. Very good. Acha. Now, this poem is about a child's wish. What he wants to be in his future when he grows up. ଯେତେବେଳେ ସେ ବଡ଼ ହେବ ସେ କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାର wish ଅଛି. Okay? And now, first I recite the rhyme. You listen attentively, and then I recite for the second time. Then you recite with me. When I grow up, I want to be a detective with a master key. I could be a soldier, perhaps a sailor too, or become a keeper at Nandan Zoo. I'd like to own a trumpet and play a musical tune, or buy a private spaceship and to fly me to the moon. I'd like to be the driver of an express diesel train, or be the lighthouse keeper where I wanted when. For the more one lives, the more one learns. I think I'll be all these things. And go on taking turns. Thank you. Now, you recite after me. You listen and recite after me. Yes. When I grow up, yes, say. When I grow up, I want to be a detective with a master key. I could be a soldier, perhaps a sailor too, or become a keeper at Nandan Zoo. Yes, say with me. I would like to own a trumpet and play a musical tune, or buy a private spaceship and fly me to the moon. I would like to be the driver of an express diesel train, or be a lighthouse keeper where I want and when. For the more one lives, the more one learns. For the more one lives, the more one learns. I think I'll be all these things. And go on taking turns. When I grow up. ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଲାଟି କବି କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ପିଲା ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି. When I grow up, I want to be a detective. Detective, you know, detective means ଗୁଇନ୍ଦା, police, ଗୁଇନ୍ଦା. ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୁଇନ୍ଦା ହେବା ପାଇଁ ୱିଥ୍ ଏ ମାଷ୍ଟର କି. ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର କି ଥିବ ଯୋଉଟା ମୁଖ୍ୟ ଚାବିକାଠି ତାଙ୍କରି ହାତରେ ଥିବ. ଏନି ଲକ୍, ମାଷ୍ଟର କି ମିନ୍ସ ଏନି ଲକ୍ ସେ ଖୋଲି ପାରୁଥିବେ, ଯେକୌଣସି ଲକ୍ ସେ ଖୋଲି ପାରୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ମୁଖ୍ୟ ଚାବିକାଠି ଥିବ. ଆଇ କୁଡ୍ ବି ଏ ସୋଲଜର, କିମ୍ବା ସେ ଗୋଟେ ସେ ସୈନିକ ହେବା ପାଇଁ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି. Perhaps a sailor too. Sailor means ନାବିକ. ସେ ନହେଲେ ଗୋଟେ ନାବିକ ବି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି. Or become a keeper. Keeper means ଜଗୁଆଳି. At Nandan Zoo. କୋଉ ଜୁରେ ହେବେ ସେ? ନନ୍ଦନକାନନ ଆମର ଗୋଟେ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଅଛି ନା, ସେ ନନ୍ଦନକାନନ ଚିଡ଼ିଆଖାନାର ସେ କିପର ହେବା ପାଇଁ, ଜଗୁଆଳି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି. ଭେରି ଗୁଡ୍. ନେକ୍ସଟ, I would like to own a trumpet. Trumpet means ବିଗୁଲ. ସେ ଗୋଟେ ବିଗୁଲ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଜର ଗୋଟେ ବିଗୁଲ ଥିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର ଦେଇପାରୁଥିବେ, ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଟ୍ୟୁନ୍ ଦେଇ ବଜେଇ ପାରୁଥିବେ. ଅର୍ ବାଇ ଏ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍ପେସସିପ୍, ତାଙ୍କ ନିଜର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍ପେସସିପ୍ ମିନ୍ସ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମହାକାଶ ଯାନ ଥିବ. ମହାକାଶ ଯାନରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଟୁ ଫ୍ଲାଇ ମି ଟୁ ଦ ମୁନ୍, ମତେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ସେ ମତେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଯାଉଥିବ. ସେ ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟ୍ରମ୍ପେଟ୍ ଥିବ, ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସେଥିରେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ସ୍ୱର ଦେଇକି ବଜେଇ ପାରୁଥିବେ, କିମ୍ବା ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍ପେସସିପ୍ ଥିବ, ଗୋଟେ ମହାକାଶ ଯାନ ଥିବ, ନିଜର ଥିବ, ଆଉ ସେଥିରେ ସେ କ'ଣ ଯାଉଥିବେ, ମୁନ୍କୁ ଯାଉଥିବେ, ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠକୁ ଯାଇପାରୁଥିବେ. In the fourth stanza, I would like to be the driver. ସେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି. କାହାର ଡ୍ରାଇଭର ହେବା ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? of an express diesel train, ଗୋଟେ ଦ୍ରୁତ ଚାଳିତ ରେଳଗାଡ଼ି, ଡିଜେଲରେ ଚାଲୁଥିବ ଗୋଟେ ଦ୍ରୁତ ଚାଳିତ ରେଳଗାଡ଼ିର ସେ ଡ୍ରାଇଭର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି. Or be a lighthouse keeper. You know what do you mean by lighthouse keeper? Lighthouse means ବତୀ ଘର. Lighthouse is a narrow, tall and circular building built on the shore. ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସେଟା ତିଆରି ହେଇଥାଏ, near the sea. Lighthouse means ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି ହେଇଥାଏ. It is narrow, tall and circular. ତିଆରି ହେଇଥାଏ ସେଟା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ.
दिस इज देयर इज ए पावरफुल लाइट ऑन द टॉप से लाइट हाउस टॉप रे एकदम पावरफुल लाइट सब लागि थाए जो दूर बहुत दूर देखा जिवो व्हिच गोज राउंड एंड राउंड बुलतो से लाइट टा सेलर्स ऑन शिप्स सी दिस लाइट जेतेबेले सेलर माने आसुथवे नाविक माने आसुथवे शिप रे आसुथवे जहाज रे लाइट को देखिबे से माने दे नो दैट द सी इज क्वाइट नियर टू देम से जानि परिबा जे वर्तमान हम पाख हम समुद्र कूल पाखा पाखी हे गबो लाइट हाउस कीपर मींस से बत्ती घर रो जे हु टेक्स केयर ऑफ द लाइट हाउस जे तार केयर नउथबो से लाइट हाउस रे से लाइट हाउस कीपर कम्युनिटी से पिला लाइट हाउस कीपर अपन चाहिछि नेक्स्ट where I want and where मुझे तो बड़े जोंग थी जहाँ करती भी नहीं where I want and where जितने बड़े जोंग चाहिए रही करती for the more one lives the more one learns यार it means the more one lives for the more one learns जी जितने अधिका दिन बंचिबो जितने अधिका काम करिवो जितने अधिक ज्ञान आहरण करिवो तेणु से जितने तार एक्सपीरियंस से अधिक अभिज्ञता से अधिक हबो एवं से अधिक ज्ञान आहरण करिवो I think I'll be all these things I think I'll be all these things and go on taking turns एटी चाहूछथि जे सब काम उडा मु करबी and go on taking turns गोटे पर गोटे सब काम से एटी हो पय चाहछन्ती प्रथम डिटेक्टिव हेबी देन सोल्जर हेबी देन सेलर हेबी देन लाइट नंदनकानन जूर कीपर हेबी देन गोटे म्यूजिकल ट्यून बजाउथिबी वेरी गुड नेक्स्ट चाहछन्ती मु गोटे प्राइवेट स्पेसशिप किनी मून को जाई परथिबी नेक्स्ट गोटे ड्राइवर भी करथिबी डीजल रेल गाड़ी रो ड्राइवर भी करथिबी किंबा गोटे लाइट हाउस कीपर ही करथिबी से फाइनल ऑल डिजायर ऑल आई थिंक आई विल बी ऑल दिस थिंग्स सब में हेबी गोटे सब हेबी एंड गो ऑन टेकिंग टर्न्स ठीक है जी ही वांट्स टू टेक अप ऑल द जॉब्स why do he want to take up all the jobs he want to take up all the jobs one after another because he is a child he has no specific aim किछि गोटे तार निर्दिष्ट लक्ष्य नाही everybody's aim is his aim everybody's aim is aim the more days you live you will see the world many times from different angles for example suppose one lives from January to June he would not have the experience of Dasahara Lakshmi Puja or Xmas days if we live more we work more we experienced more and we learn more तेणु आम जानले जे जिते अधिक दिन बचिबा अधिक काम करिबा अधिक एक्सपीरियंस हासिल करिबा एवं अधिक लर्न करिबा अधिक ज्ञान आहरण करिबा ठीक अछि थैंक यू ऑल हैव ए नाइस डे